natin to. Kain tayo guys. Kain tayo ng prutas na lokban guys. Ayan guys oh. Sarap guys. Ang pula guys. Tamis. Sobrang tamis guys. Sarap. Kagandahan dito guys sa aming probinsya guys. Pag may prutas, kukuha ka lang dito sa puno. Mamimitas ka lang. Hindi ka nabibili guys. Kasi libre na to eh. Tanim namin. Ginog na. Kukuha ka na lang. Pang merienda guys. Sarap guys. Pula guys. Ayan guys oh. Nandito na lang guys. So lahat na lang sa mga viewers natin dyan guys. Salamat sa suporta nyo guys.